दीर्घ 10 दिन धरी बंगोपसागर में निखोज थिबा ट्रलर आज संधान मिली। काकद्वीप बखाली निकट में ट्रलरटी ओलटी पड़िथिबार देखा मिली। एथिरे जनकर मृतदेह रही ठाब कर बेले आखपाखर आउ 5टी मृतदेह मिलता खबर मिली। पश्चिमबंग प्रशासन पक्षर उद्धार कार्य चालू रही बेले एपर्यंत आहरी 10 जन मत्स्यजीवी निखोज रही सूचना मिली। खबर अनुसार गत 2 तारिख ठारू माँ काली नामक ट्रलर रे पश्चिमबंगर 13 जन और ओडिशा भोगराई ब्लॉक उलुडा गाँवर 3 जन मोट 16 जन मत्स्यजीवी गभीर समुद्र को माछ धरने जाते। तेबे 4 तारिख ठारू सेमानंक सहित जोगाजोग संपूर्ण विच्छिन्न हेबा सह ट्रलरटी मध्य कौनसी संधान मिल नथिला। परिवार लोकंक अनुरोध तथा स्थानीय नेतृवृंद प्रचेष्टा पश्चिमबंग सरकार 3-4 दिन धरी समुद्र भितर सर्च ऑपरेशन करबा परे रविवार निखोज ट्रलरटी काकद्वीप बखाली निकट में दुर्घटनाग्रस्त हो बुड़ी जाइथिबार देखा मिलता। पर ट्रलर भितर जनकर मृतदेह ठाब करा सहित आखपाखर आउ 5 जन मत्स्यजीवी शव मिलता जमापड़ी। सेपटे पश्चिमबंग प्रशासन पक्षर उद्धार कार्य जारी रही बेले आहरी 10 जन मत्स्यजीवी एपर्यंत निखोज रही सूचना मिली। तेबे घटना को नहीं स्थानीय विधायक चंद्रशेखर मंडल कौन कहते आसतु शुणा। সংবাদ নিশ্চিত এতদিন ধরে নিখোঁজ থাকা জয়মা কালী ট্রলারটিকে অবশেষে খুঁজে পাওয়া গেছে ডুবন্ত অবস্থায়। 24 পরগনার গোবর্ধনপুরের কাছে এই ট্রলারটি উদ্ধার হয়েছে। ট্রলারের মধ্যে উদ্ধারকারীরা জানিয়েছে মৃতদেহ থাকার সম্ভাবনা প্রবল। রাজ্য সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছে। প্রকৃতির কাছে আমরা সবাইকে কি ভীষণ রকমের নিরুপায় আর একবার প্রমাণিত হলো। শোক সন্তপ্ত পরিবারকে আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। এখনো যদি কেউ জীবিত অবস্থায় কোনোভাবেই থাকে তাদেরকে উদ্ধারের জন্য সর্বতোভাবে প্রশাসন উদ্যোগ নেবে। আর পরিবারের মানুষজনকে আমি অনুরোধ করব যে আপনারা নিশ্চিতভাবে নিজেদের শক্ত করবেন এবং এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় মানসিক জোর তৈরি করবেন। बालेश्वर जिला भोगराई स्वरित सपन पट्टनायक रिपोर्ट जीटीवी ओडिया।